Assalamualaikum dan salam sejahtera. Um, Nama saya Omar daripada FTK Nutrition. So, hari ini kita akan lihat topik wind power and source dan juga wind energy generation. So, daripada semua topik ini kita akan lihat dua lah di atas. Right. So, firstnya kita lihat apakah tarifan wind power. So, wind kita boleh kata dia adalah movement of air yang disebabkan oleh tindak balas tekanan udara yang berbeza lah di ruang atmosfera di pada region yang berbeza. So wind power ni adalah conversion of pertukaran tenaga angin into tenaga yang berguna, seperti sebagai contoh wind turbine lah yang menghasilkan electrical power. So dia secara konsepnya wind power ni adalah perubahan tenaga angin kepada mechanical energy dan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so secara puratanya di permukaan bumi ni lebih kurang 1.7 million terawatt hour of energy dihasilkan in the form of wind. Okay, so wind energy, kenapa wind power? So kita lihat tiga faktor lah yang available. So yang pertamanya, wind energy ni adalah salah satu renewable energy yang paling murah lah. So sekarang dia adalah sangat kompetitif kalau kita compare dengan gas, new clean coal fired power station, dan wind power juga lagi murah daripada nuclear energy. So faktor yang kedua pula adalah energy price stability. So dengan kita pelbagaikan energy alternatif energy yang ada, wind energy dapat reduce kebergantungan kepada conventional fuel. So yang ketiganya, dengan adanya wind power kita akan reduce reliant on the imported fuels. So dengan menggunakan wind energy dia akan reducekan requirement to obtain the other fuel from abroad. So sebagai contoh lah, kalau kita nak hasilkan coal, nak operate coal fire power station, so kita perlukan coal dan perlu import that clean coal tu daripada other country. Okay, so punca tenaga angin. So wind energy ni like other energy sources, hasilnya adalah daripada tenaga matahari. So secara asasnya bila berlaku pemanasan solar heating of the earth, dia akan create perbezaan variation of temperature dan juga air pressure. So sistem angin di bumi ni dia moving around lah as a result of the pressure variation yang disebabkan oleh perbezaan pressure lah between the area. Okay, so ini adalah gambar rajah pergerakan wind circulation lah daripada permukaan bumi, tanah kepada laut. So solar radiation ni dia akan menyebabkan unequal heating of permukaan bumi dan juga laut. So unequal heating ni dia akan create region of the high and low pressure. So dia akan create pressure gradient between different region lah. So udara akan move daripada region yang high pressure, ni cold lah biasanya, kawasan yang sejuk ni dia punya tekanan udara dia tinggi, kepada region yang low pressure, yang hot lah seperti tempat kita. So
Dan kita lihat pula kepada wind turbine generation capacity. So development of the technology, 500 times more energy generate yang kita dapat extra lah, compare to tahun 1980 sampailah sekarang lah. So kalau kita lihat pada 1980, dia punya wind turbine capacity, dia punya turbine generator dia adalah 30 kilowatt. So now dah pergi beyond 5 megawatt lah. So kalau kita lihat dari segi diameter blade dan juga ketinggian turbine, kalau kita lihat daripada awal dia punya ketinggian adalah rendah, so 89 feet to 100 feet. So ni lebih kurang ketinggian padang bola macam itulah. So now dia dah boleh sampai kepada 820 feet, 820 kaki diameter wind turbine, dan ketinggian wind turbine pun 455. So ni untuk wind turbine yang dia punya generator dia 17 megawatt. Alright, so in term of blade size, dia dah pergi besar daripada 100 meter, 100 cm, 160 meter dia punya diameter dia, compare to the dulu-dulu lah 15 meter saja. Right. So dan kita lihat kepada statistik lah, global total wind capacity generation. So sekarang ni pada tahun 2021 data menunjukkan 743 gigawatt capacity yang generate. So China leading dia punya capacity generation. Kemudian diikuti dengan US, Germany, India, dan kalau kita lihat dekat data ni mostly adalah daripada Europe lah. Europe kan negara 4 musim, dan ada perbezaan air pressure tu besar. Ada juga negara yang Asia macam China, India, ini pun adalah disebabkan ada kawasan dia yang bukit dan juga sejuk. So then kita lihat kepada global wind power. So in 2021 ni yang kita lihat tadi lah, dan estimated ni data ni estimated ni data 2016. So dia estimate pada 2020 wind power capacity akan pergi kepada 792 megawatt, gigawatt. Tapi sekarang actually kalau tahun 2021 kita dah achieve 723, so 50 gigawatt less lah. Tapi actually dia dah move into that direction. Right, so dan kita lihat kepada turbine size. So kalau lihat pada turbine size, late 1970s dah pergi kepada early 80s lah. Generating capacities dia around 30 to 60 kilowatt. Kemudian dia pergi kepada 100 kilowatt lah pada between 80s to 90s. Pada tahun 1998 nak pergi kepada tahun 2000 tu, most wind farm ni dia employ turbine with capacity between 600 to 750 kilowatt, dan nak pergi kepada megawatt lah. So pada akhir 1990-an tahun 2000 lah, dia turbine size dia dah pergi kepada 1 megawatt generation capacity. So pada awal tahun 2004, 2 megawatt punya wind turbine dah common lah, kita boleh jumpa rata. So the largest machine particularly popular for offshore. Biasanya kalau offshore ni dia tak ada halangan dan space dia besar, so dia boleh guna wind turbine yang besar, yang paling maksimum size lah. Sebab dia tak ada disturbance, tak ada bukit, so angin tu dapat dekat dia terus. Okay, so itu saja untuk part 1. Terima kasih.